ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय सुधीवृंद आपण मन तो मुझे गोटी गोटी कर बुझे आसूची अर्जुन को कृष्ण पुणी बुझाऊँ कौन से बुझाऊँ आज्ञा से त्रिगुण विषय किना आ किए दंश आलोचना कर देखा ये अध्याय सरीज पुणी आम अष्टम अध्याय को जीवा प्रति अध्यायर प्रत्येक विषय वस्तु को आम तर्जुमा कर देखुं से कौन हो से कौन कहते मिछ को सत्य परी आवरी बुझे प्रमरे भ्रमई निश दिवस सजे मिछ आउ सत्य ये दुईटा को सी दिवस आउ सबरी मान राति दिन आउ राति अंधार आ सूर्य किरण जहाँ सत्य मिछ ही से ये सब ज्ञान आस्ते आस्ते आपण मैंने देखिए आउ से भल कथा कहते जे सहजे आवरिला षडरस जो अई पार्श्व रिला से सुरस सी जो रस षड़ रस जो षड़ चक्र जो मानक से पूजा अर्चना करने शरीर से बतईले से ताकू चिन्हलानी ये आत्मा ताकू चिन्हलानी जीवात्मा ताकू चिन्ही था ताले से परम ब्रह्म का दर्शन करता से कौन कहते से विषय देखा सहजे आवरिला षडरस जो अईला से तहु हेला सुरस स्वामी द्वय होई क्रमे भाव ये रसे मातिला से निरते सर्व ईश्वर न चिन्हिला कदाचिते से अनादि आदि कंद थियरी सृष्टि प्रलय से अधिकारी से आदि कंद बोली जो रस धरुची से ताकू चिंता कला नहीं किए से किए प्रश्नर उत्तर आपण मानक कहवाई पुणी गोटे अध्याय मुझे करी आ भी बुझेदेवी कहबी आउ से भल कथा कौन कहते अर्जुन को आम शुणीदे से अध्याय सारीदे प्रलय काले तेजपथ हो ब्रह्मांड भितर पशई जाई द्वादश सूर्य शून्य से भेद कला परम रिपु अग्निवर शिला पंचमहाभूते इंद्रियगण त्रिगुण अहंकार से आदि गुण जो पंचमहाभूत से गले गुण सर्फ किंतु ता भर को आम से जो क्षेत्र कौन गुण कौन मान मुझे बुझे कहीदे आज्ञा अल्प समय पर त्रिगुण अहंकार आदि गुण प्रणय जीव देहे संभाषण जो परम पुरुष देह से संभाषण कर रही से कौन नौकरी जीव परम दुह मिसई परम ब्रह्म हुए प्रकाश जीवात्मा और परमात्मा तो मिसिके शरीर में गतागत करुँच से चलीगला आउ ये शरीर किसी कथा कहूनी से विषय से अर्जुन को बुझाऊँ से कौन कहते आउ आगू देखा एमंत सृष्टि हुए हुए नाश अईला शून्य गला तो हूँ शून्य वेद कहला निष्ठा है वेतन किंतु सबु वेद माया तैयारी करदेला माया तैयार कला से पुणी कौन कहला ना आईला शून्य गला ही शून्य वेद कहला निष्ठा है वचन जे तार जन्म नहीं ना तार मृत्यु नहीं से खाली घट परिवर्तन करुच्ची से विषय से पुणी बुझे क्या कौन कहते जे वेद कहला तत्व ज्ञान यही पुणी विचार से जन्म मरणटी से ही यही हूँ तत्व ज्ञान आउ से भल कथा कहते कर्म योगी एमत विधान विधान एते लंडबंड हुए साधन सबू विधान रे यदि आप साधन करके रखिए से जो पवनटा को मुझे जे पर्यंत पवन आप शरीर में सुस्थ से पर्यंत आप शरीर धारिकी थे जितेबाला से पवन असुस्थता है से आप शरीर को बेमार आसो आप कौन करेंगे औषध कि खाइबे आजिकल तो विभिन्न रकम औषध बाहरी सब औषध कि खाई सारापर पुणी आप कौन करेंगे ना आउ गोटे रोग पुणी डाकिए तेणु पुणी से रोग पुणी बढ़ला से आप आस्ते आस्ते आपण पवनटा अशुद्धि आसीज से अशुद्धि आप चलीजे देखिले आत्मा रूपी नारायण से जो नारायण को आप चिन्हे से आप मृत्यु को डरवे कारण आप जानले मुझे घट छाड़ी माने मोर आत्मा आउ गोटे घट जाए पशो निश्चित पशो से सांगे सांगे चलीज सांगे सांगे पशो किंतु कर्म से हूँ आज्ञा कर्म ज्ञान जे मुझ कि कर्म कर ठीक जाए पहुँचबी कि ना मुझे कुकर्म कर तले को चलीजी कारण मुझे आपी जो जीवात्मा जीव कौ बाट दे कौ रंध दे से जीव गले से मनुष्य जन्म हम
ନହେଲେ ପୁଣି ସେ ପଶୁ ଜନ୍ମକୁ ପଳାଇବ, ପୁଣି ସେ କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତନ ସେ ଲୋକ କରିବ, ମୁଁ ଛେଳି ମାରିକି ଖାଇଛି, ମୁଁ ମାଛ ମାରିକି ଖାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଛି, କାହାକୁ ଖାଇଛି? ତାଠେ ଯେଉଁ ପବନ ଥିଲା ମୋଠେ ସେ ପବନ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଛି, ତାର ତ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ହେବି, ସିଏ ପୁଣି ମୁଁ ହେବ। କାରଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ବୁଲୁଛି, ସବୁବେଳେ କାଳଚକ୍ର ସେ ବୁଲଉଛି। ଇଏ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ପାଇବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ସେ ଏହାର ଜ୍ଞାନଟି ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମଯୋଗୀ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତହିଁ ଏକା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇ। ଏ ଲୋକକୁ ବିଧି ନିକ୍ଷେପ ଦେଇ ବେଦରେ ପ୍ରାଣୀମୁ କତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ମୁକ୍ତିର ପଥ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଯାହା ଅଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତା ଶରୀରରେ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି। ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ତା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତା ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସେ କହିବ, ମୋତେ ପୁଣି କ'ଣ ସେ କହିବ? କିଛି ନା କିଛି ତ ସେ କହିବ। ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଳି ଦେବ, ତେଣୁ ସେ ଫଳଟା ମୋଠେ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ଆସିବ। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏସବୁ ବହିର ସାରାଂଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପୁରାଣ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ନାରାୟଣ, ମାଳିକା ବିଚାର, ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ସବୁ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ କଳକି ଠାକୁର, କଳଙ୍କକୁ ସେ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ତା ନାଁ ହେଇଛି କଳ୍କି ଠାକୁର। କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବେ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ କଣ୍ଠରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେଚ୍ଛନି ବହ ନିଧନେ କଳୟସି କରବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମିବ କିମପି ରାଳଂ କେଶବ ଦୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏମାନେ କେହି ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, 12 ହାତ ଧରିବ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ 12 ହାତର 12 ଆଙ୍ଗୁଳିର ନିଶ୍ୱାସ 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ତ ନଥିବ, ଏ ଶରୀର ତ ନଥିବ, କ'ଣ ଦେଖିବ? ଆପଣ ଯାଇ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିଲେ ମୋ ଚେତା ରହିବ? ମୁଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲି, ପୁଣି ଏଠି ଆସି ଏ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବି, ସେଇ ମାର୍ଗଟା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏପିସୋଡ଼ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ମୁଁ ତ ଅଧିକ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି, କାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।